गाइज आपण समस्त हापी रिपब्लिक डे। आज आमर ए अवस्था देखिए आपण मैंने भावुए आज आम कि गोटे कौटी मुड़िया काम कर जाचे। आपण मैंने पूरा ठीक भावुं आम देख पारे जो बाड़ी आमको मिली आज आम बाड़ीटा सफा करार अच्छी आप भर नहीं देखा बाड़ीटा कौड़ा बाड़ीटा आउ कह नुहे बाड़ीटा हूँ आम बाड़ी बहुत दिन है आसी नी देखुए पूरा जंगल भाया बाड़ीटा बहुत खतरनाक मानते साप गतरू जी जीवजंतु सब ये अच्छा जीवाटा भी बहुत खतरनाक आम आज ये सफा करूँ कहीं आम भावुँ एमती खत भाया पड़ी रहा अपेक्षा ये किसी गछ लगेदेबू किसी भी गछ आम लगेदेबू भल गछ आरिया फरिया भी भावुँ लगे बुले बाड़ी जीवा पूर्व फ्रेंड्स मुझे देखे तो देखते पूरा सेफ्टी बुट पिंधिक आसी बाड़ी को देखते लक्ष्य करते चारिटे के खतरनाक माने साप गतरू आरंभ करके जिते जीवजंतु मैंने सब ये अच्छा आम बहुत दिन है बाड़ी को भी आसी नु आज आसीचु आपको देखे नहीं भर को देखिकी देखते बाड़ी चारिपटे भी बाड़ घेरा स्टील जाली रे तो साड़ा सब भांगी देखिए एटा कौन फ्रेंड्स जानते कि लाजकोली लता तो पत्र खुला अच्छी हाथ मारदेम बंद हो आम जगह छिड़ा है 3-4 वर्ष पूर्व पूरा उल लगाई अभी खोलिले से उल गुड़ा बाहर बाड़ी सारा उल लगाई देखिए जब सफा हो सारा हम जब खोल सब बाहर करदे एठी जो देखि पारे जो खुंट गुड़ा फुटा है आमर होता आम छतुबाड़ी कहुए छतुबाड़ी कहुए एटा आम छतुबाड़ी थिला एठी आम छतु चाष होता बापा करते छतु चाष किसी दिन पर बात्या फात्या आईला से सब भांगी भंगी गला सब बंद हो गला और सेपट भी गोटे बड़ कुंड गोटे आम कराई डर मार्ची जो भाया बुदा मतलब साप फाप यदि कौट थी डर लगुच जावाई धीरे धीरे यहाँ आम सफा करदेबू देखिपे के बड़ जगह सेपटू घेराई तो देखी जापर जगटा के खतरनाक आज आम पूरा तो सफा कर हेनी धीरे धीरे कर सफा कर देखिए आज के सफा हो पार्टी आम कुंडटा अच्छी से देखा आप पकार गोटे बड़ कुंड अच्छी से कुंडटा आम से अच्छी बढ़िया प्रजापति प्रजापति मुझे गोटे बहुत बढ़िया जिनस गोटे देखा एपटे आम नई कपाली नई लगे कौटे गोटे बांधी बोधे बंध फंध ये पानी जाऊनी पानी स्टक हो रही आम कपाली नई के एत पानी रुए सुखिकी पानी खाए आसत आम जा आम हेटिकी काम स्टार्ट करिया कौन कौन हम भी आपको कहबी এইপଟେ କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବାଟ ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ
ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାଡ଼ିଟା ଆମର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଭାବୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ଗଛ ସହିତ ଭାବୁଛୁ ପରିବା ବି କିଛି ଲଗେଇବୁ। ପରିବା ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ଆଉ କିଣିକି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ପରିବା ଲଗେଇଦେବୁ ବାଡ଼ି ସାରା, ପରିବା ଚାଷ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଏଟାକୁ ସଫା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ଆମର ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗା ଆମର ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ସୁଶାନ୍ତ ପାଣି ପିଉଛି, କାମ ପୁରା ଥକି ଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ସବୁ ସଫା ହେଇପାରିବନି, ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି ଆଜି ହେଇପାରିବ ସେତିକି କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣି ଦେଖିବା। ସଫା କରି କୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପଳେଇଲିଣି। ଏଇଠି ରହିଛି ଆମ କୁଣ୍ଡ। 2 hours later. ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ବାଡ଼ିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଡ଼ିର ହାଲତ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଦିନର ମେହନତ ପରେ ଆମ ବାଡ଼ିର ହାଲ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ହେଲା ଆମେ ସେତିକି କଲୁ। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମୋତେ। ସିଏ ନଥିଲେ ଆଜି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଏତିକି। ଆମେ ସଫା କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏଟା ହଉଛି ଏଇ କୁଣ୍ଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ କୁଣ୍ଡଟେ। ୟା ଦେହରେ ଆମର ଛତୁର ଛଣ ଭେଦା ହୁଏ ଏଇଠି। ତା ଦେହରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ସେ ଯୋଉ ଛତୁ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଛଣ ଦରକାର ହୁଏ ସେଟା ଭେଦା ହେଇକି ରୁହେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଥିଲା। ଉପରେ ପାଲ ପଡିକି ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ମୁଁ କେତେ ଛଣ କାଟିଛି ଠିକ ନାହିଁ ତାର। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ବୋଧେ ଜଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମେଟ୍ରିକ ସରିଥିଲା, ଡିପ୍ଲୋମା ଚାଲିଥିଲା ସେତିକିବେଳେ। ବହୁତ ଛଣ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି କାଟିଛି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଏଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ବି ତାର ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର ରାସ୍ତା ଯାଇଛି। ଏପଟେ ସେଠି ପୁଲ। ଠିକ ଅଛି, ୟାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ଆଣିବୁ ଏଟା ସଫା କରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।